معاشی استحکام کے لیے ہم نے بڑی محنت کی ہے. ہڑتالوں اور احتجاج سے معیشت پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں. پاکستانی بہن بھائی ایسے کسی عمل کا حصہ نہ بنے جس سے ملکی معیشت کو نقصان پہنچے. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں احتجاج کسی مسئلے کا حل نہیں ہے, بیٹھ کر بات کریں. معاشی استحکام کے ثمرات آنا شروع ہو گئے ہیں. روپے کی قدر میں بہتری اور مہنگائی کم ہو رہی ہے. آنے والے دنوں میں مہنگائی مزید کم ہوگی. اسلام آباد پولیس نے پی ٹی آئی کے احتجاج میں شریک کے پی ریسکیو کی 17 گاڑیاں تحویل میں لے لیں. ذرائع کا کہنے ریسکیو کی گاڑیاں وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کے قافلے کے ساتھ آئی تھیں. احتجاج میں شریک 64 ریسکیو اہلکاروں اور کے پی پولیس کے 24 اہلکاروں کو بھی گرفتار کیا گیا. ٹی ایم میں پشاور کے 8 اہلکار بھی گرفتار ہیں. ملتان ٹیسٹ میں پاکستان نے پہلی اننگز میں رنز کا پہاڑ کھڑا کر دیا. پاکستانی ٹیم پہلی اننگز میں 556 رنز بنا کر آؤٹ. شان مسعود, عبداللہ شفیق اور آغا سلمان نے سنچری بنائی. کپتان شان مسعود نے 151 رنز کی شاندار اننگز کھیلی. میچ دیکھیے اے اسپورٹس پر براہ راست. کانسٹیبل عبدالحمید شاہ کے قتل کا مقدمہ اسلام آباد کے تھانہ نون میں درج کر لیا گیا. ابانی پی ٹی آئی, وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور, اپوزیشن لیڈر عمر ایوب, بیرسٹر سیف, اعظم سواتی اور عامر مغل سمیت 500 نامعلوم افراد نامزد. مقدمے میں اقدام قتل, اغوا اور دہشت گردی سمیت 12 دفعات شامل کی گئی ہیں. ایف آئی آر کے مطابق عامر مغل نے ساتھیوں کے ساتھ مل کر عبدالحمید کو تشدد کا نشانہ بنایا. گولیاں چلاتے ہوئے کانسٹیبل کو اغوا کر کے لے گئے. ملزمان عبدالحمید کو بھنڈانا لنک روڈ پر بے ہوشی اور زخمی حالت میں چھوڑ کر فرار ہوئے. وفاق پر دن رات چڑھائی اور دھمکیاں دی جا رہی ہیں. فسادیوں کو بتانا چاہتا ہوں ماضی کی روایات کو دہرانے نہیں دیں گے. وزیر اعظم شہباز شریف کا وفاقی کابینہ سے خطاب. کہا جو کچھ 2014 میں ہوا وہی اب دہرایا جا رہا ہے. 2014 جیسی کوئی سازش کامیاب نہیں ہونے دیں گے. جادو ٹونے اور پھونکوں سے کسی قوم نے ترقی نہیں کی. کراچی دھماکے میں چینی انجینئرز کی ہلاکت پر افسوس ہے. ہم نے چین کو یقین دلایا تھا چینی شہریوں کو فول پروف سیکیورٹی دی جائے گی. خیبر پختونخوا سے سوتیلوں جیسا سلوک ہو رہا ہے. فنڈز نہیں دیے جا رہے. پنجاب بھی ہمارا ہے, وہاں جاتے ہیں تو رکاوٹیں کھڑی کی جاتی ہیں. پی ٹی آئی رہنما اسد قیصر کہتے ہیں اپنے موقف سے پیچھے ہٹیں گے اور نہ ہی جھکیں گے. عوام کے حقوق کے لیے ہر فورم پر لڑیں گے. محمد علی دورانی نے کہا اس وقت مفاہمت قومی ذمہ داری ہے. پاکستان میں نئے انتخابات کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں. پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تعاون اور معاہدوں پر دستخط کی تقریب. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا کنگ سلمان ریلیف سینٹر کے منصوبے پاکستان کے عوام کے لیے اہمیت کے حامل ہیں. سعودی حکومت کی مسلسل مدد اور برادرانہ تعلقات پر شکر گزار ہیں. سعودی عرب کے تعاون سے پاکستان بھر میں 300 فیڈر اسکول بنائیں گے. پاکستان اور سعودی عرب مشترکہ خوشحالی اور ترقی کے وژن پر گامزن ہیں. آئینی عدالت کے قیام پر حکومت اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان معاملات طے پا گئے. حکومت نے ترامیم پر مولانا فضل الرحمان کی تجاویز سے اتفاق کر لیا. ذرائع کے مطابق مولانا آئینی عدالت کے قیام اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے تقرر سے متعلق طریقہ کار پر مشروط رضامندی ظاہر کی ہے. آئینی ترمیم ایس سی او اجلاس کے بعد پارلیمنٹ میں پیش کی جائیں گی. مولانا فضل الرحمان آئینی ترامیم پر اپنا مسودہ 2 سے 3 دن میں حکومتی ٹیم کے حوالے کریں گے. گزشتہ روز ایوان صدر میں ہونے والی ملاقات میں آئینی ترمیم پر تفصیلی مشاورت ہوئی. اسپیکر اسمبلی ایاز صادق نے پارلیمانی رہنماؤں کی درخواست پر مخصوص نشستوں پر فیصلے کے لیے الیکشن کمیشن کو ایک اور خط لکھ دیا. خط میں کہا گیا الیکشن ایکٹ کی منظوری کے بعد مخصوص نشستوں کا فیصلہ کیا جائے. الیکشن کمیشن کے فیصلے سے نشستوں سے متعلق ابہام ختم ہو جائے گا. کے پی ہاؤس اسلام آباد سیل کرنے کے خلاف درخواست پر سماعت. پشاور ہائی کورٹ کے ایڈوکیٹ جنرل کو درخواست واپس لینے اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کی ہدایت. چیف جسٹس اشتیاق ابراہیم نے ریمارکس دیے سی ڈی اے لوکل اتھارٹی ہے, اس کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ جائیں. کے پی ہاؤس آپ کی حکومت کا نہیں صوبے کے عوام کا ہے. ایک صوبے کے ہاؤس کا بند کرنا بالکل غلط ہے. کوئٹہ میں سول سوسائٹی کا کراچی میں چینی شہریوں پر حملے اور ترقی دشمن عناصر کے خلاف پریس کلب پر مظاہرہ.
कराची में होने वाले दहशत गर्दी के वाक़े की मजम्मत, पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद के नारे। मुजाहिरीन का कहना है दहशत गर्दी का खात्मा और बलोच नौजवानों की तरक्की चाहते हैं। बलोचिस्तान के अवाम दहशत। पंजाब में इज्तिमाई शादियों के सबसे बड़े प्रोग्राम की मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। दुल्हन को ATM कार्ड के जरिए 1 लाख रुपए सलामी दी जाएगी। फर्नीचर, मलबूसात, डिनर सेट समेत 13 अशिया गिफ्ट की जाएंगी। पंजाब भर में आर्जी काश्त के लिए 1 लाख एकड़ ज़मीन काश्तकारों को अलॉट करने की मंजूरी। और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास, हारी कार्ड जारी करने का फैसला। मुराद अली शाह ने कहा सिंध में 1 ता 12 एकड़ अराजी के 10 लाख आबादगार हैं, चाहते हैं गंदम की पैदावार ज़्यादा से ज़्यादा हो। रबी की फसलों के लिए बरवक्त ज़रई पानी की रसाई को यकीनी बनाया जाएगा। अगर ज़राअत साइंसी बुनियादों पर की जाए तो ज़रई शोबे में तरक्की करने के काफ़ी गुंजाइश है। IG पंजाब ने गैर मुल्की शहरियों की नकलो हरकत के लिए बुलेट प्रूफ गाड़ियों का इस्तेमाल यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। चीनी और दीगर गैर मुल्की शहरियों की सिक्योरिटी बढ़ाने की भी हिदायत। IG पंजाब का कहना था गैर मुल्की शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह, SOPs पर सख्ती से अमल किया जाए। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग तुर्की की कंपनी की दस्तावेज और बोली तकनीकी तौर पर मंजूर। ज़राए का कहना है बिड्स जमा करा दी गई हैं। तुर्किया की कंपनी ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट के लिए सबसे ज़्यादा बोली दी। 2 कंपनियों के नुमाइंदों के ताख़ीर से आने पर उन्हें तकनीकी तौर पर आउट कर दिया गया। चीन के एशिया इकनॉमिक डेवलपमेंट एसोसिएशन के वफ़द का SIFC का दौरा। पाकिस्तान में सनती तरक्की के इम्कानात, सरमायाकारी के मौक़े पर ब्रीफिंग दी गई। वफ़द ने सन्नत, बैंकिंग, दिफा और दीगर शोबों में सरमायाकारी के लिए दिलचस्पी जाहिर की। वफ़द का दौरा बिजनेस टू बिजनेस, गवर्नमेंट टू बिजनेस फ्रेमवर्क के तहत मंसूबों को मज़ीद मुतहर्रिक करेगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में बेंचमार्क 100 इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह पर 85,000 की सतह अबूर कर गया। इंडेक्स बुलंद तरीन सतह 85,598 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। आठ अक्टूबर 2005 के क़यामत खेज़ ज़लज़ले को 19 साल बीत गए। मुज़फ़्फ़राबाद, बाग आज़ाद कश्मीर और रावला कोट में दुआया तकरीब, जहाँ बहक अफराद की याद में शमें रोशन की गई। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में रैली। 8 अक्टूबर 2005 को आज़ाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा में 73,000 से ज़ायद अफराद लुक़मा अजल बने। सदर आसिफ जरदारी ने पैगाम में कहा ज़लज़ले के बाद कौम ने बेमिसाल इस्तकामत और इत्तेहाद का मुज़ाहरा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा हमने हमेशा अपनी बहादुर अवाम की मदद से तमाम आफात का मुकाबला किया है। पोलियो वायरस पंजे गाड़ने लगा, मजीद 4 केसेस सामने आ गए। सिंध में 3 और खैबर पख्तूनख्वा में 1 पोलियो केस की तस्दीक हो गई। रवां साल पोलियो केसेस की तादाद 32 हो गई। पोलियो से मुतासरा 2 बच्चों का ताल्लुक जेकरवाद और 1 का मलीर से है। डेरा इस्माइल खान के 22 माह के बच्चे में भी पोलियो वायरस पाया गया। रवां साल बलोचिस्तान में पोलियो के 16, सिंध में 10, खैबर पख्तूनख्वा में 4, पंजाब और इस्लामाबाद में 1-1 केस रिपोर्ट हुआ। सिंध के इलाके काछू में खनाक से 2 रोज़ में 4 बच्चे दम तोड़ गए। DHO का कहना है खनाक में मुब्तला मुतअद्दिद बच्चों को दादू से कराची रेफर कर दिया गया। कराची पुलिस के हाथों एक और शहरी के अगवा की वारदात। मलीर काला बोर्ड से अयाज शेख नामी शहरी के अगवा का मुकदमा सऊदाबाद थाने में दर्ज। पुलिस शाह लतीफ टाउन में छापा। 3 पुलिस एहलकारों समेत 5 मुल्जिमान को हिरासत में ले लिया। मुल्जिमान में हेड कांस्टेबल आतिफ, कांस्टेबल अमान शाह और कुक अज़मतुल्लाह शामिल हैं। मुल्जिमान ने लेन देन के तनाज़े पर अयाज शेख नामी शहरी को अगवा किया था। बलोचिस्तान में स्कूलों की हालत को बेहतर बनाया जाएगा। सूबे में 30 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, उन्हें स्कूल में लाना हमारा चैलेंज है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती का तकरीब से खिताब। कहा बलोचिस्तान में लड़कियों की तालीम हमारी जिम्मेदारी है। जो बच्चे मैट्रिक में टॉप करेंगे उन्हें स्कॉलरशिप दी जाएगी।
कराची फिर गर्मी की लपेट में, शहर में समंदरी हवाएं मुअत्तल, दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड, गर्मी की शिद्दत 42 डिग्री महसूस की जा रही है। बहर अरब में मुमकिन तूफानी सूरत हाल, NDMA के मुताबिक अक्टूबर के तीसरे हफ्ते में सिस्टम के पाकिस्तान के साहिलों से टकराने का खतरा है। पाकिस्तान का सलामती काउंसिल में इस्लाहात के जरिए तारीखी नाइंसाफियों के खात्मे का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा, अक़वाम मुत्तहिदा का निज़ाम इसके चार्टर पर अमल से ही मजबूत हो सकता है। UN चार्टर और बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी और जोग्राफियाई सियासी कशीदगी और तनाज़ात का हल न होना बैनुल अक़वामी अमन और सलामती के लिए ख़तरा है। मकबूजा कश्मीर में गयूर कश्मीरियों ने BJP का गुरूर खाक में मिला दिया। भारतीय जनता पार्टी को इबरतनाक शिकस्त, कांग्रेस और फारूक अब्दुल्ला के इंतखाबी इत्तेहाद ने मैदान मार लिया। हिंदुस्तान टाइम्स का दावा है उमर अब्दुल्ला मकबूजा कश्मीर के नए वजीर आला होंगे। रियासत हरियाणा में वोटों की गिनती जारी, BJP 50 नशिस्तों के साथ आगे। विमेंस T20 वर्ल्ड कप में आज ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की टीमें मध्य मुकाबला आएंगी। गुज़श्ता रोज इंग्लैंड ने जनूबी अफ्रीका को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। इवेंट के तमाम मैच A स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। वर्सटाइल अदाकार मजहर अली अलालत के बाद इंतकाल कर गए। मजहर अली फेफड़ों और दिल के आर्जे में मुब्तला थे। वो कुछ अरसा पहले अमेरिका से कराची आए थे। मजहर अली के मशहूर ड्रामों में हाला, रूसा और अफशां शामिल हैं। और कराची आर्ट्स काउंसिल में वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल जारी। आज पाकिस्तानी थिएटर प्ले क्लेफ पेश किया जाएगा। गुज़श्ता रोज कॉमेडी थिएटर प्ले सुसाइड इनकॉर्पोरेटेड पेश किया गया। शायकीन ने फनकारों की आला कारकर्दगी और तंज़ो मिज़ाह को खूब सराहा। ड्रामे में संजीदा मौज़ूआत के साथ साथ मिज़ाह को भी शामिल किया गया।